নমস্কাৰ এনকেটিভি বিশেষ এই অনুষ্ঠানটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই তৃষ্ণা শইকীয়া এপিএসসি বা ইউপিএসসিৰ দৰে পৰীক্ষাত বহিবৰ বাবে বা উত্তীৰ্ণ হ'বৰ বাবে আপুনি অত্যাধিক চোকা হ'ব লাগিব নেকি বা আপুনি অত্যাধিক পঢ়িব লাগিব নেকি অত্যাধিক পাৰ্চেন্টেজ পাব লাগিব নেকি এনে ধৰণৰ কিছু প্ৰশ্নৰ উদয় হয় হততে আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি এই সমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি এপিএসসি বা ইউপিএসসিৰ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ কেনেদৰে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব কেনেদৰে নিজকে প্ৰস্তুতি চলাব এইখিনি কথা আজি আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাৰ বাবে আজি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোৰ মাজলৈ মই আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ দুগৰাকীকৈ বিশেষ অতিথি মই চিনাকি কৰাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত এছপিএম আইএএছ একাডেমীৰ দুজনকৈ শিক্ষা বিষয়া আমাৰ সৈতে আছে অভিষেক চৌৰাচিয়া স্যাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তেখেতক প্ৰথমতে মই চিনাকি কৰাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ বিএ মেকানিকেলৰ এগৰাকী সুখ্যাত তেখেত বিষয়া শিক্ষা বিষয়া তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ নাদিম আহমেদ স্যাৰ আমাৰ সৈতে আছে ইভালুৱেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভাৰ্টিকেল হেড তেখেত দিল্লীৰ পৰা আহিছে এছপিএম আইএছ একাডেমী তেখেতে শিক্ষাদান কৰি আছে আৰু এলএলবি কৰিছে তেখেতে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা দুইজনকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আৰু যিহেতু পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আজি আমি প্ৰশাসনিক শিক্ষাৰ কথা পাতিম প্ৰশাসনিক পৰীক্ষাৰ কথা পাতিম এপিএসসি বা ইউপিএসসিত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ আপুনি অত্যাধিক পঢ়িব লাগে নেকি বা পাৰ্চেন্টেজ আপোনাৰ অত্যাধিক হ'ব লাগে নেকি চোকা হ'ব লাগে নেকি এইসমূহ কথাৰ ওপৰত আজি আমি কথা পাতিম প্ৰথমতে এই মুহূৰ্তত মই অভিষেক ছাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ মোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আপোনালৈ মানুহৰ মনত এপিএসসি বা ইউপিএসসি বুলি ক'লে সাধাৰণতে এটাই প্ৰশ্ন আহে প্ৰথমতে যে প্ৰকৃতাৰ্থত এপিএসসি বা ইউপিএসসিনো কি হয় মানুহ বহুত বেছি চোকা হ'ব লাগিব নেকি এপিএসসি ইউপিএসসি কি হয় দুটা কনস্টিটিউশনাল বডিজ হয় এইটা কনস্টিটিউশনাল বডিজে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰে তাৰ মাজত যোনটো এক্সামৰ কাৰণে আমি আজি চৰ্চা কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে এপিএসসি চিচিই that is combined competitive exam UPSC হৈছে UPSC CSE civil service exam এজন পাৰ্টিয়ে যদি APSC CCE exam ক্লিয়াৰ কৰে তেখেতে আপোনাৰ ষ্টেট লেভেলত চাকৰি পাব আৰু যদি UPSC CAC exam ক্লিয়াৰ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল লেভেলত চাকৰি পোৱা যায় আৰু আপোনাৰ যোনটো সেকেন্ড কোৱেশ্চন আছিলে কি APSC UPSC যদি আমি বাছি লওঁ তেতিয়া আমি কেনেকুৱা কি চুজ কৰিব পাৰোঁ নেকি উঠি অহা নৱ প্ৰজন্মই এটা ভাল ইম্পেক্ট আনিব পাৰে একেটা চাকৰি যোগদান দি এইকেইটা চাকৰি জইন কৰি পিনে ষ্টুডেণ্টছবোৰে নিজৰ নলেজ আৰু স্কিল এপ্লাই কৰি পিনে সমাজক আগুৱাই নিব পাৰে আৰু খুবেই প্ৰেষ্টিজিয়াছ জব হয় তো মই ভাবোঁ চিভিল ছাৰ্ভিচ এজ এ কেৰিয়াৰ ষ্টুডেণ্টে বাছি ল'ব পাৰে আহিব লাগে মানুহ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এক্সাম দিবৰ কাৰণে আহিব লাগে আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আজিৰ অনুষ্ঠানটো অতিকৈ জৰুৰী অতিকৈ দৰকাৰী আপোনালোকৰ বাবে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই মুহূৰ্তত আমাৰ অনুষ্ঠান চাই আছে তেওঁলোকক পুনৰবাৰ কৈছোঁ আজি আমি প্ৰশাসনিক পৰীক্ষাৰ কথা পাতি আছোঁ এপিএসসি ইউপিএসচিৰ কথা পাতি আছোঁ and today we have with us Nadim sir come to you tell me something about yourself about your experiences how you came to Assam Thank you, ma'am. Thank you for the introduction. Basically, I am from Delhi. I was born and brought up in Agra, the district of Uttar Pradesh, okay, the North Indian state. So I got my early education, school education in Agra itself. But I had this aspiration to prepare for this coveted services examination, that is UPSC examination, since childhood. Okay, and to pursue that, like other the lack of candidates across the country, I also migrated to Delhi. Okay, so my journey started in 2011. Okay, so I'm someone who himself prepared for this examination, right? So I prepared for this examination from Delhi, okay, like the Makkah of the UPSC preparation, and I even reached to the interview stage. Okay. But when the things could not materialize, I started my professional journey in 2015, okay, with an objective to impart the knowledge, learning, the experience that I had acquired from my own preparation to my aspirants, to my students. Okay, so since 2015, I had mentored the thousands of
the UPSC as well as the state civil services examination aspiration, namely the Yes. Ria Dabi, All India rank 15, Radhika Gupta, All India rank Okay. 18, and the Lipi Nagyach, All India rank 245. Okay, these are some successful candidates who qualified the UPSC examination. And when it comes to the SPM, when it comes to the Assam, or when it comes to the Northeast particularly, Yes, okay. yes. So my ultimate intention was the kind of the potential the people of this region have, okay, when it comes to the civil services examination, whether it is the Assam Public Service Commission or whether it is the UPSC, okay. So in order to nurture that potential of the people of this region, okay, this was the ultimate goal that I had come to this region. Thank you, sir. And the third question, I want to ask you both, what motivated you both to join SPM IS Academy in Assam? And how is your experiences so far by mentoring the aspirants of Assam? As I told you, one of the motivation or the reason lies in the kind of the potential that the people of this region have. That motivated me a lot because they have the huge potential, but when it comes to the representation of the people from Northeast, from Assam in the civil services examination, okay, that is not quite adequate. Okay, so that was my the governing factor. And second thing is, when it comes to the SPM is a kind of institute that gives you the ample of the growth opportunity, okay, Yes, that yes. provides you the kind of freedom, okay, the environment is very, very conducive here, okay, you can do according to your own freedom, and that is something that motivated me a lot. Thank you, sir. এইবাৰ আমি অভিষেক ছাৰৰ কাষলৈ আহিছোঁ। মোৰ প্ৰশ্নটো মই সুধিম, কিন্তু তাৰ আগতে মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে বহুতো লোকে কয় যে আমি APSC বা UPSC দিবৰ কাৰণে আমাৰ ইংৰাজীটো খুব ফ্লুৱেণ্ট হ'ব লাগিব, আমি খুব ধুনীয়াকৈ ইংৰাজী ক'ব পাৰিব লাগিব, জানিব লাগিব ইংৰাজী। এইটো সঁচানে? লগতে মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সেইটো এড কৰি দিওঁ যে APSC বা UPSC দিলে কেনেধৰণৰ পোষ্টসমূহ পাব পাৰি বা কেনেধৰণৰ পদবীত যাব পাৰি, এইখিনি কথাও জানিব বিচাৰিম। চ' APSC या UPSC দিবলৈ এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা ইংৰাজী ভালকৈ জানিব লাগিব, নিজৰ মাডাৰ টাঙতো ধুনীয়াকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ বস্তুবোৰ। তো এনেকুৱা নহয় যে কি আমি ইংৰাজী জানিব লাগিব या এটা ষ্টুডেণ্ট বহুত চোকা হ'ব লাগিব APSC UPSC দিবলৈ, সেইটো এটা মিথ হয়। যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেণ্টছ আহি পিনে আমি APSC আৰু UPSC এক্সাম দিব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি যিখিনি পোষ্টৰ কথা কৈছিলে, তো চাওক APSC CAC যোনটো APSC CCA যোনটো এক্সাম হয় সেইটো যদি ক্লিয়াৰ কৰে তেতিয়া আপুনি ACS আসাম চিভিল সাৰ্ভিস অফিচাৰ হ'ব পাৰিব, APS আসাম পুলিচ সাৰ্ভিস অফিচাৰ হ'ব পাৰিব, AFS আসাম ফাইনেন্স সাৰ্ভিস অফিচাৰ হ'ব পাৰিব, DTO লেভেল ইন্সপেক্টৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে। আৰু যদি UPSC CAC যদি ক্লিয়াৰ কৰে তেতিয়া আপুনি IAS ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সাৰ্ভিস, তাৰপিছত IPS ইণ্ডিয়ান পুলিচ সাৰ্ভিস, IFS ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট সাৰ্ভিস, বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে। তো ষ্টুডেণ্টে আহি পিনে এইবোৰ এক্সাম দি পিনে বিভিন্ন ধৰণৰ জবত ইহঁতে জইন কৰিব পাৰে। আমি এবাৰ আহিছোঁ নাদিম ছাৰৰ কাষলৈ। নাদিম ছাৰলৈ মোৰ প্ৰশ্ন যে আমি সকলোৱে ভাবোঁ APSC পৰীক্ষাটোনো কেনেধৰণৰ হ'ব, ইয়াৰ পদ্ধতিটো কেনেকুৱা, হোৱাট ইজ দি এক্সাম পেটাৰ্ণ অফ APSC or UPSC? Okay, this is a very important question because for aspirant who have the aspiration to prepare for the examination like the Assam Public Service Commission, okay, the first and foremost thing that the aspirant needs to understand is the kind of the scheme of the examination. Okay, a scheme of the examination means the kind of the different stages, okay, the kind of the examination, the kind of the subjects the whole examination comprises is very important to understand. Okay, so APSC
असम पब्लिक सर्विस कमीशन जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, इट मेनली comprises 3 stages. Okay, we have 3 stages. Okay, the first stage is the preliminary examination. Okay, it is a kind of the elimination stage. Okay, this stage comprises 2 papers. Okay, जिनको बोला जाता है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज़ पेपर 2. ओके, ये पेपर मैक्सिमम 200 मार्क्स के होते हैं. इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2 आवर्स का होता है. Okay. इस पेपर 1 basically comprises subjects like history, like geography, okay, like the polity, the political system, okay, the Indian economic system, okay, the science and technology, various the current subjects. affairs. Yeah, various subjects. Okay, and mainly focusing on the Assam. Okay, because it is for the Assam people. Okay, so the emphasis will be on the economy on Assam. Emphasis will be on the political system of the Assam state. Okay. And this is what the paper 1. The paper 2 mainly comprises the aptitude test, okay, like the reasoning, like the comprehension, like the aptitude, okay, the decision, the data interpretation, all the kind of sub-subject that you will find in paper 2. This is one important thing that you need to understand. The paper 2 is the qualifying in nature. Okay, the marks of the paper 2 will not be added to the cutoff. Okay, so for the paper 2 आपको सिर्फ qualify करना है पेपर को, जिसमें लिए आपको 68 मार्क्स लेकर आने हैं. आपका qualification will be dependent on your परफॉर्मेंस इन पेपर 1. ओके, तो पेपर 1 के अंदर आपके अगर कट ऑफ 90 है, तो अगर आप 90 से ऊपर हैं तो यू विल बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर द सेकंड स्टेज. ओके, अगर आपके 90 मार्क्स से मार्क्स कम है, ठीक है, तो आप यू विल बी डिक्लेयर्ड फेल्ड. ओके, नाउ सेकंड स्टेज. Okay, second stage, which is called the main examination. Okay. This is basically the subjective in nature. Okay. You have to write answers. Okay, this stage mainly comprises total 6 papers. Okay, पहला पेपर है which is called the essay paper. ओके, ऐसे पेपर जिसके अंदर आपकी ऐसे से रिलेटेड आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल है, जो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी है सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो टेस्ट करा जाएगा. फिर पेपर 2, 3, 4 and 5, they are called the general studies paper. Paper 1, 2, 3, 4. Okay, these are 4 paper. Again, इन पेपर्स के अंदर आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे लाइक द हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, लैंड द जोग्राफी, इंडियन जोग्राफी, वर्ल्ड जोग्राफी, फिजिकल जोग्राफी, देन द पॉलिटिकल सिस्टम, द इंडियन इकोनॉमी सिस्टम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन एग्रीकल्चर. ओके, देयर आर so many the subjects, sub-subjects that are part of these paper. Okay, and then we have the another paper 6. Okay, which is called general studies paper on Assam. Okay, this is a very dedicated, very specific subjects. Okay, for the all kind of the aspect of the Assam, whether वो Assam की economy हो, whether वो Assam का the political system हो, Assam की history हो, Assam की geography हो. तो इस पेपर के अंदर Assam के जितने भी जनरल स्टडीज से सब्जेक्ट्स हैं, उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, उसके जो डायमेंशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. एज आई ऑलरेडी मेंशन, आई विल रिट्रीट माई सेल्फ. ओके, ये एक सब्जेक्टिव स्टेज है. इसके ऊपर आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखने होंगे. जो पूरा जो टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स है इन 6 सब्जेक्ट्स का, वो है 1500 मार्क्स का. ओके, या टोटल 1500 मार्क्स है. उसके ऊपर आपकी कट ऑफ जो है वो डिक्लेयर होती है. ओके, एंड इफ यू आर हैपन टू बी द क्वालिफाइड, ओके, इन द मेन एग्जामिनेशन, देन यू विल कॉल फॉर द इंटरव्यू स्टेज. ओके, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल इंटरव्यू स्टेज. ओके, यू विल बी सिटिंग बिफोर द बोर्ड मेंबर्स. ओके, एंड यू will be giving answers to the question of the board member. Okay, it's a kind of personal interview stage. Okay, they have already tested your knowledge. In this particular stage, they will test, they will judge your the values, okay, your composition, okay, and the kind of the motivated that you are for the services. Okay, आपका motivation देखेंगे, आपका confidence देखेंगे, ठीक है, और आपका analytical skill देखेंगे. कैसे अगर आपसे कोई एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका कैसे आंसर देते हैं. सो अगर पूरे सेकंड और थर्ड स्टेज को मिलाकर आपकी फाइनल कट ऑफ मिलती है. ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था, जो पहली स्टेज है वो एलिमिनेशन स्टेज है. पहले स्टेज के मार्क्स को ऐड नहीं करा जाता है फाइनल कट ऑफ के अंदर. ओके, तो मार्क्स ऐड होते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन से और आपकी इंटरव्यू स्टेज से. इन दोनों स्टेज में आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके मार्क्स के ऊपर
आपकी फाइनल कट ऑफ लिखती है, और अगर आप उस कट ऑफ को अचीव करते हैं देन यू आर इनटू सर्विसेज. Those are some students who oftenly complain that they found essay paper or like economics paper, they found it very tough. Yeah, because the thing is, you need to understand the nature of this examination. Okay, this is not the academic exam. Okay, this is not your graduate exam. Okay, where you will be asked a very direct question. Okay, like what is the FDI? Okay, what is foreign direct investment? Okay, they are not going to be asked a very direct question. Here you will find a bit analytical question. Okay, so if you have that analytical skills in yourself, अगर आपके अंदर वो skill है जिसमें आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हो, ओके, दैट्स इंटरलिंकेजेस ऑन योर पार्ट इज द की दैट यू कैन अचीव द गोल, यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. And I want to ask you about the essay paper. What type of books can use or can read students? No, see, there is no exclusive, no dedicated books that we suggest or we provide to the aspirant, because essay, see, it's a very general paper. Okay. ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक पेपर नहीं है कि आप वो एक बुक पढ़ोगे, एक टेक्स्ट बुक पढ़ोगे या मटेरियल पढ़ोगे आप ऐसे क्वालिफाई कर लोगे. आई टोल्ड यू, ठीक है, ऐसे के अंदर कोई सिलेबस भी डिफाइंड नहीं है. ओके, ऐसे का कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है. ओके, सो व्हाट एवर दैट वी स्टडी इन जनरल स्टडीज पेपर, ठीक है, पर्टिकुलरली जो डायनामिक सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नेंस से रिलेटेड हो, चाहे विमेन रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड हो, चाहे वो द ट्राइबल इश्यूज से रिलेटेड हो, द इंडिया की या स्टेट की इकोनॉमी जो पॉलिसीज होती हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, ठीक है, वो उन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. और एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो फाइंड सम क्वेश्चन दैट आर बिट फिलोसफिकल इन नेचर. ठीक है, आपको किसी फिलोसोफर का कोट दे देगा, ठीक है, फिर उस कोट के बेसिस पे यू हैव टू राइट आंसर. तभी मैं कहता हूँ कि आपके अंदर वो एनालिटिकल स्किल डेवलप होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए. अदरवाइज आपका बहुत चैलेंजेस होंगे आपकी प्रिपरेशन के अंदर. Any specific ways to write the essays or students should give importance about? ठीक है, see again I will continue my earlier point कि आपको ऐसे की प्रिपरेशन के लिए कोई एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन नहीं करनी है, क्योंकि आप जनरल स्टडीज़ को पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, आप जोग्राफी को पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमी को पढ़ रहे हो, आप पॉलिटी को पढ़ रहे हो, ठीक है, आप विमेन इश्यूज़ को पढ़ रहे हो, ठीक है, आप ट्राइबल इश्यूज़ को पढ़ रहे हो, आप सोसाइटी को पढ़ रहे हो, ठीक है. सो वो नॉलेज, वो कंटेंट आपके पास है, बट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ the approach that you need to have for the essay examination. वो approach ये है कि अगर कोई philosophical question आपसे पूछा जा रहा है तो आपको उस philosophical quote को, उस question को comprehend करना पड़ेगा और उसके accordingly आपको अपना आंसर को frame करना पड़ेगा. आप उसको बहुत ही dry या बहुत indirectly आप उसका आंसर नहीं दे सकते. You have to develop the context, and in that context you need to write answer. एक होता है कि जब हम मैट्रिक या एचएस में लिखते हैं ना, एसेज होते हैं, तो वो एक दिमाग में रह जाता है, तो वही पैटर्न होता है या कुछ अलग तरीके से लिखना पड़ता है? देखिए, पैटर्न एज सच ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है. आई विल एम्फेसाइज ऑन दी अप्रोच. आपकी अप्रोच यहाँ पर देखिए, अगर आप अपनी जो एकेडमिक्स में ग्रेजुएशन लेवल पे आपकी जो अप्रोच है, वहाँ वो एग्ज़ाम का नेचर, उसका करेक्टरिस्टिक्स अलग है. ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है. सो अगर राइट अप्रोच अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर के अंदर वो इफेक्टिवनेस नहीं होगी, ठीक है, जो आपको मार्क्स दिलाए, ठीक है. और अगर आपका आंसर क्या है, हॉलो है, ठीक है, उसके अंदर वो स्पेसिफिक एलिमेंट्स नहीं है दैट विल हेल्प यू टू गेट मार्क्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन, ठीक है. सो दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. मार्क्स कैसे लेना है वो जानना पड़ेगा, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन आई विल से ये पूरा जो गेम है, द होल गेम इज अबाउट मार्क्स.
ঠিক আছে আমি কথা পাতি যাম আৰু বহুখিনি কথাই আছে কেইবাটাও প্ৰশ্ন আছে সুধিবলগীয়া আৰু যিসকলে এই মুহূৰ্তত অনুষ্ঠান চাই আছে আমি তেওঁলোকক পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এই অনুষ্ঠানটোত আপুনি 1 ঘণ্টা সময় থাকক আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই অনুষ্ঠানটোক চাবলৈ দিয়ক কিছু কথা শিকিব পাৰিব লগতে আপোনালোকেও শিকিব পাৰিব খুবেই দৰকাৰী আৰু আমি কৈছোঁ পুনৰবাৰ যে আমাৰ সৈতে দুজনকৈ ফেকাল্টি আছে শিক্ষা বিষয়া আছে আমি কথা পাতিম তেওঁলোকৰ সৈতে আপোনালোকে চাই আছে NKTV বিশেষ আজি অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি কৈছোঁৱে যে প্ৰশাসনিক যি পৰীক্ষা APSC আৰু UPSCৰ বিষয়ে আজি আমি কথা পাতিছোঁ আৰু কথাখিনি আগবঢ়াই নিবৰ বাবে আমাৰ সৈতে দুজনকৈ অতিথি আছে সমল ব্যক্তি অভিষেক চৌৰাচিয়া নদীম আহমেদ আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ আপোনাৰ যদি কিছু কথা জানিব লগা আছে APSC UPSC পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত যদি সেই পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছে বা আপুনিও প্ৰচেষ্টা চলাই আছে পৰীক্ষা দিম বুলি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰস্তুতিত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব আহক পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰথমতে মই অভিষেক ছাৰ বিৰতিৰ পাছতে আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ মই আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিম যে আমি প্ৰায়ে কওঁ যে APSC পৰীক্ষাৰ পেটাৰ্ণ আছে বহুত গতিকে হোৱাট আৰ দি কি পেটাৰ্ণছ বা পইণ্টছ অফ দি APSC চিলেবাছ চেঞ্জেছ চ' APSC আৰু UPSC চিলেবাছ বহুতখিনি চিমিলাৰিটিজ আছে কিন্তু কিছুমান চেঞ্জেছ APSC এবাৰ আনিছে এবাৰ নহয় আগৰ পৰাই আনি থৈছে যেনেকৈ আপোনাৰ UPSCত কি হয় অপশ্যনেল ছাবজেক্টছ আছে আৰু সেই অপশ্যনেল ছাবজেক্টছবোৰ আমাৰ APSCৰ পৰা ৰিমুভ কৰা হৈছে আৰু ছেকেণ্ড আমি যোনটো মেজৰ চেঞ্জেছ যদি চাওঁ UPSCত আপোনাৰ লেংগুৱেজ পেপাৰ আছে সেইটো যোনটো আমাৰ APSCৰ পৰা ৰিমুভ কৰা হৈছে আৰু এটা চেঞ্জ আনিছে কি যোনটো ইণ্টাৰভিউ মাৰ্কছ থাকে ইণ্টাৰভিউ মাৰ্কছ 275 মাৰ্কছ থাকে সেইটো ৰিডিউচ কৰি পিনে 180 মাৰ্কছ কৰিছে এবাৰ তো UPSCত সেইটো 275 মাৰ্কছে আছে আৰু APSCত সেই মাৰ্কছটো ৰিডিউচ কৰি পিনে বা 180 কৰিছে তো এইকেইটা মেজৰ চেঞ্জেছ APSC আনিছে বাকী গোটেইখিনি আপোনাৰ চিমিলাৰ অপশ্যনেল ছাবজেক্ট ৰিমুভ কৰা হৈছে অপশ্যনেল ছাবজেক্ট ৰিমুভ কৰা হৈছে তো UPSCত আপোনাৰ অপশ্যনেল ছাবজেক্টছ আছে আৰু APSCত অপশ্যনেল ছাবজেক্টছ ৰিমুভ কৰা হৈছে আৰু ইণ্টাৰভিউ মাৰ্কছ ৰিডিউচ কৰা হৈছে বুলি কৈছে 275 আছিলে এটা 180 কৰিছে এইটো হয় আৰু আছামিজ লেংগুৱেজ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ৰিমুভড কৰা হৈছে ন লেংগুৱেজ পেপাৰ এটা হয় সেই লেংগুৱেজ পেপাৰটো UPSCত হয় কিন্তু APSCৰ পৰা সেই পাৰ্টটো ৰিমুভ কৰি দিয়া হৈছে খুবেই দৰকাৰী কথা এইখিনি হয়নে জানিব লাগে ষ্টুডেণ্টেও জানিব লাগে যিসকলে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে তেওঁলোকে জনাটো উচিত আপোনাৰ প্ৰস্তুতিত কৈছোঁৱে যে যথেষ্ট সহায়ক হ'ব অনুষ্ঠানটো ভালদৰে চাওক 1 ঘণ্টা সময় বিভিন্ন প্ৰশ্ন আছে কাৰণ বিষয়টো যিহেতু খুবেই এটা ডাঙৰ বিষয় গতিকে বহুখিনি কথা যাতে সোমাই পৰে পাতিব লাগিব আমি মই পুনৰবাৰ অভিষেক ছাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ এই আমি প্ৰায়ে যে এটা শব্দ কৈ থাকোঁ APSC পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা UPSC পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ APSCত হয় CSET বুলি এখন পেপাৰ আছে কিবা CSET বস্তুটো কি হয় হয় চক CSET যোনটো হয় চিভিল সাৰ্ভিস এপ্টিটিউড টেষ্ট সেইটো এটা কোৱালিফাইং পেপাৰ হয় তাত 200 মাৰ্কছৰ থাকে যোনটো পেপাৰ 2 বুলি কওঁ 200 মাৰ্কছৰ থাকে তাত আপুনি 200ৰ ভিতৰত 66 মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব লাগে এজন ষ্টুডেণ্ট যদি 66 মাৰ্কছ যদি স্ক'ৰ কৰে দেন হি ইজ কোৱালিফাইড আৰু ফৰ দ্য নেক্সট ৰাউণ্ড মানে তেতিয়া আপোনাৰ মেইনছৰ কাৰণে পেপাৰ 1 যদি ক্লিয়াৰ পেপাৰ 2 যদি ক্লিয়াৰ হয় তেতিয়া পেপাৰ 1টো আপোনাৰ তেতিয়াহে চেক কৰা হ'ব তাৰপিছত নেক্সট ৰাউণ্ডৰ কাৰণে আপুনি এলিজিবল হয় CSET চক CSETৰ ৰোল কি একচুৱেলি CSET কি হয় ষ্টুডেণ্টৰ বেচিক নিউমেৰেচি টেষ্টটো চেক কৰে মানে আৰু আপোনাৰ ৰিজনিং এবিলিটি টেষ্ট এইবোৰ চেক কৰে এই বছৰ যদি আমি APSC CSETৰ যদি পেপাৰ চাওঁ এবাৰ পেপাৰ খুবেই ইজি আছিলে কিন্তু আমি যদি অফিচিয়েল ডাটা যদি চাওঁ APSCত আপোনাৰ 70,000 ষ্টুডেণ্টছ এপিয়াৰ কৰিছিল তাৰপৰা আপোনাৰ 32,962 ষ্টুডেণ্টছে কোৱালিফাই কৰিছে CSETত মানে মোৰ দেন 50% ষ্টুডেণ্টছ আপোনাৰ ডিছকুৱালিফাই হৈ গৈছে CSETত তো যেহেতু কোৱালিফাইং পেপাৰ তো ষ্টুডেণ্টছে মই ভাবোঁ কি বস্তুটো ইমান লাইটলি ল'ব লাগে নিজৰ চেষ্টা CSETৰ প্ৰতি সদায় চলাই গৈ থাকিব লাগে CSET সদায় প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে হ'ল আৰু এক্সামলৈকে ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু UPSC CSETৰ কথা কওঁ UPSC CSETৰ লেভেলটো অলপ মডাৰেট লেভেলৰ হয় APSCত আমাৰ লেভেলটো খুবেই ইজি আৰু UPSC যোনটো CSET মডাৰেট লেভেলৰ হয় তো তাত অলপ প্ৰেক্টিছটো অলপ বেছিকৈ দৰকাৰ পৰিব আপুনি ষ্টুডেণ্টছক এইখিনি বস্তুৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই তেওঁলোকক হয় মই CSET চাই আছোঁ হয় আৰু অলপমান কওকচোন বিশদভাৱে বস্তুটোৰ বিষয়ে আৰু অলপমান জানিব বিচাৰিম চক CSETত আপোনাৰ 3টা পাৰ্ট থাকে মেথছ ৰিজনিং ইংলিছ তাতে মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ পাৰ্টটো মই চাই আছোঁ
আৰু খালি আমাৰ দেখিছোঁ কি ষ্টুডেণ্টৰ মাজত খুব এটা মেথছৰ প্ৰতি ভয় এটা অংকৰ প্ৰতি বহুত ভয় এটা থাকে মানে অংক বুলি ক'লে ভয় লাগে ভয় সৰুতেতো লাগিছে। আমাৰ হয়। এনেও ভয় লাগিছিলে হয়, হয়, আৰু মেথছ বুলি ক'লে ক'বই নালাগে তো হয় ইয়াত আমি যিমান পাৰোঁ বস্তুবোৰ সহজ সৰল কৰিব বিচাৰোঁ হয় ষ্টুডেণ্টবোৰ যেতিয়া আমাৰ ওচৰত এপ্ৰ'চ কৰে কি আমি বস্তুবোৰ বুজি পোৱা নাই তো আমি যিমান পাৰোঁ ইহঁতক কিমান সহজ সৰল কৰি পিনে বুজাই দিব পাৰোঁ তো যিকোনো ষ্টুডেণ্ট যদি মেথছ ইয়াৰ ৰিজনিং অলপ উইক হয় তো তেখেতে সদায় মোৰ এটা ছাজেশ্যন মানে ডেইলি 1 আৱাৰকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিলে প্ৰথম বস্তু বুজি পাব লাগিব তাৰপিছত 1 আৱাৰ প্ৰেক্টিছ থাকিব লাগিব টিল এক্সাম সেই বস্তুটো আমাৰ ভালকৈ ধুনীয়াকৈ হৈ যাব একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু যিহেতু কোৱালিফাইং পেপাৰ হয় ইমান এফৰ্ট আমি দিব নালাগে কিন্তু তথাপিও তাক আমি নেগলেক্টটো কৰিব নালাগে মই ভাবোঁ বস্তু আৰু এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা সোধোঁ দেই হয়। মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা প্ৰশ্ন এইটো কাৰণ সৰুৰে পৰা আমি পৰীক্ষা দি আহিছোঁ তেতিয়া কি হয় আমি প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাওঁ মোৰ কিন্তু হাতৰ আখৰ খুবেই বেয়া হয় গতিকে এই হাতৰ আখৰ বেয়া হ'লে APSC UPSC পৰীক্ষা দিওঁতে ক'ৰবাত অসুবিধা হয় নেকি চাওক যেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰথম যিটো ষ্টেজ হয় এইটো অবজেক্টিভ হয় হয় তাততো আপুনি মাৰ্ক কৰিব লাগে তো একো অসুবিধা নহয় কিন্তু মেইনছৰ যোনটো পৰীক্ষা ছাবজেক্টিভ হয় আপোনাৰ লিখিব লাগে তো আখৰটো মই ভাবোঁ যে অলপ ধুনীয়া হ'লে ভালকৈ লিখিলে যোনে আপোনাৰ আনচাৰ চেক কৰিব তেখেতৰ কাৰণে বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব তো সেই বস্তুটো ভাল হয় কি আখৰটো অলপ আমি ধুনীয়াকৈ যদি লিখোঁ তো সেইটো মোৰ মতে অলপ ভাল হ'ব খুব সুন্দৰকৈ কৈছে মই এবাৰ নাদিম ছাৰৰ কাষলৈ আহিছোঁ ছাৰ পুনৰবাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ মই এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিম হোৱাট ডু ইউ বিলিভ আৰ দি মষ্ট কমন চেলেঞ্জেছ ফেচড বাই UPSC or APSC aspirants? Yeah, it's a very good and very important question, right? See, before we have the understanding about the common challenges that the aspirants, whether the UPSC or whether the APSC aspirant, the challenges that they face in their the preparation journey, we need to understand the kind of the nature, the features, and the characteristics of this examination. Okay, right? I have already briefly discussed this thing. This is the competitive exam. Okay, this is not the academic exam, right? And being the competitive exam, this exam requires the holistic approach. Okay, the kind of approach that will help you to sustain in this entire journey. Okay, so a competitive exam hai, it is different from your academic exam, it is different from your the graduation level examination. Okay, so your success not only depends on the kind of effort that you are putting, but it also depends on your competitors, how they are the preparing, वो कितना effort लगा रहे हैं, ठीक है, उनका क्या level है preparation का, ठीक है, तो because of this syllabus बहुत इसका comprehensive है, ठीक है, that हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रॉम ज्योग्राफी टू हिस्ट्री टू इकोनॉमी टू पॉलिटी लाइक ईच एंड एवरीथिंग दैट यू आर सपोज टू प्रिपेयर ओके एंड द लेंथ ओके द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस इज ऑल्सो मेक्स दिस एग्जामिनेशन दिस प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन क्वाइट चैलेंजिंग आई विल नॉट से कि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट इट इज़ इम्पॉसिबल नो इम्पॉसिबल नहीं है ओके डिफिकल्ट है डिफिकल्ट को भी नहीं बोल सकते हम आई विल रादर यूज द टर्म चैलेंजिंग ओके सो एक तो आपका सिलेबस ठीक है बहुत वाइड है बहुत वास्ट है कॉम्प्रिहेंसिव है ठीक है दूसरा द थिंग इज अगर आपके पास राइट गाइडेंस नहीं है ओके सो दैट मेक्स थिंग्स वेरी वेरी चैलेंजिंग ओके सो राइट गाइडेंस होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है ठीक है वो एक ऐसा गाइड हो आपके पास एक ऐसा मेंटर हो कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो ठीक है दैट बिलीव्स इन योर गोल ठीक है वो अपने गोल में बिलीव ना करे वो आपके गोल में बिलीव करे देन ओनली दैट इंस्टीट्यूट दैट मेंटर ओके दैट गाइड विल हेल्प यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी एंड इट विल गिव यू द हैंड होल्डिंग ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो राइट गाइडेंस ओके एंड राइट गाइडेंस से राइट अप्रोच निकल कर आएगी ठीक है वो जो आपका मेंटर होगा जो गाइड होगा अगर वो सही है वो राइट है तो ही और शी विल टेल यू कि राइट अप्रोच क्या है कैसे कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ें ठीक है कैसे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स को पढ़ें हिस्ट्री को पढ़ें ज्योग्राफी को पढ़ें कैसे करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करें इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज ओके द करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें कैसे आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करें कैसे आंसर राइटिंग स्किल ऐसे पेपर के लिए डेवलप करें ठीक है सो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें ठीक है फिर अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम अदर इश्यूज ओके लाइक द स्ट्रेस मैनेजमेंट
ओके, लाइक द एंजाइटी ऑफ एग्जाम, क्योंकि आई टोल्ड यू ये आपका जो गोल है वो यहाँ है, बहुत इट्स वेरी हाई, ठीक है। सो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करने पड़ेगा, डेवलप करने पड़ेगा, ठीक है। सो ये पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है, आपको प्रोसेस को समझने पड़ेगा और वो प्रोसेस बहुत ग्रेजुअल है। यू कैन नॉट क्वालिफाई द एग्जाम विद 3 months प्रिपरेशन, यू कैन नॉट क्वालिफाई द एग्जाम विद 6 month और 1 month प्रिपरेशन, ठीक है। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट, ओके। जब अगर वो करते हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉज हों आपकी प्रिपरेशन के अंदर और आप फेल हो जाएं, ठीक है। सो फिर क्या होगा, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस आएगा। तो उस केस के अंदर भी देयर शुड बी अ पर्सन हु विल गिव यू द शोल्डर, वो आपको बताएगा कि नहीं, यू मस्ट हैव द परसिवरेंस, ठीक है, डोंट गिव अप, ओके, खड़े हो, दोबारा से प्रिपरेशन करो, दोबारा से एग्जाम दो और अपने गोल को अचीव करो, ठीक है। सो एक तो सिलेबस जो नेचर है इस एग्जाम का, ठीक है, राइट गाइडेंस नहीं मिलती है ज़्यादातर लोगों को, इसी के वजह से द एब्सेंस ऑफ द राइट गाइडेंस दे वेस्ट योर टाइम, और अगर आपने टाइम वेस्ट करा, ठीक है, सो देन यू आर आउट ऑफ द रेस, ठीक है। तो आप राइट गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। आपको आंसर राइटिंग स्किल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे के लिए कैसे राइट अप्रोच करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और एंजाइटी को कैसे मैनेज करें, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, दीज आर सम कॉमन चैलेंजेस। एंड वन मोर अबव ऑफ ऑल दीज थिंग्स, টাইম মেনেজমেণ্ট, ঠিক আছে। আপুনি টাইম মেনেজমেণ্টৰ কথা কৈছে, আমি সময়ৰ কথা পাতি আছোঁ। সময় অতিকৈ মূল্যৱান, সময় যদি এবাৰ গুচি যায় সেই সময়ক আপুনি পুনৰাই ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে। উই অল নো এবাউট ডেট টাইম ইজ ভেৰি প্ৰিচিয়াছ, टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस हमको पता है, exactly. तो हाउ वी कैन यूटिलाइज इट, टेल मी समथिंग मोर। सी जैसे मैंने बोला, मेरा लास्ट जो पॉइंट था वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही था। सी ऑल दीज चैलेंजेस आर ओके एट वन साइड एंड द टाइम मैनेजमेंट ओके एट द अनदर साइड, ओके, विच वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बिकॉज अगर आपको आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपने आप, ये पूरी जो प्रिपरेशन का है, ठीक है, तो दैट मीन्स यू आर लैगिंग बिहाइंड, आप पीछे जा रहे हो और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपसे आगे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको इस एग्जाम का नेचर को समझना पड़ेगा। ये आपके ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है कि अगर आपको 40% या 50% मार्क्स मिल गए तो यू विल गेट अ डिग्री, ओके, आप ग्रेजुएट हो गए या पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, ऐसा नहीं है। आपको यू विल हैव टू स्ट्राइव हार्ड टू रीच टू द फाइनल स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने बताया कि ये पूरी एक जर्नी है, एक पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है टाइम, कैसे टाइम मैनेज कर। और फिर दूसरा, नेचर इस एग्जाम का, इतना सारा सिलेबस, उसका वास्टनेस, ठीक है, आपको पढ़ना है, फिर आपको ऐसे के लिए भी तैयार करना है, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, ठीक है, आपको आंसर्स लिखने हैं, टेस्ट पेपर लिखने हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड वी ऑब्जर्व द पीपल, द एस्पिरेंट, दे हैव अ वेरी 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 हेक्टिक शेड्यूल, ओके, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, ओके, फॉर वेरी क्वाइट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डेली बेसिस पे वो 10, 12, 14 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट अगर किसी एक एलिमेंट पे अगर आप फेल हो रहे हो ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट, अल्टीमेटली आप फेल। तो कैसे मैनेज करें इस टाइम को, मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। पहला तो पॉइंट ये है कि आप एक बहुत रियलिस्टिक और एक सस्टेनेबल अपना स्टडी का प्लान बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। रियलिस्टिक को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि रियलिस्टिक का मतलब है कोई ऐसा एक फैंसी सा स्टडी टाइम टेबल ना बना लें कि नहीं मैं 16 घंटे पढ़ूंगा डेली, सस्टेनेबल नहीं है। यू कैन नॉट स्टडी, यू आर ह्यूमन, यू आर नॉट मशीन, ठीक है। मशीन की तरह काम करेंगे तो 1 महीने के बाद आप बिल्कुल क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, यू विल बी एग्जॉस्टेड। सभी लोग यही पूछते हैं कि बहुत घंटे पढ़ना पड़ता है क्या? आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है माय फ्रेंड्स, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं, यू शुड बी फोकस ऑन द क्वालिटी। देखिए कैसे, अगर आप 16 घंटे अपने स्टडी टेबल में बैठे हुए हैं, ठीक है, और अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आपने टाइम को वेस्ट करा। लेकिन आपने 6 घंटे पढ़ा, इफेक्टिवली पढ़ा, क्वालिटी पढ़ा, आपकी प्रोडक्टिविटी 6 घंटे की है, दैट मीन्स आपने जो वो 6 घंटे पढ़ा वो आपके यहाँ पर है, ब्रेन में है, ठीक है। तो दैट विल हेल्प यू टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, ओके। सो रियलिस्टिक और एक सस्टेनेबल टाइम टेबल बनाएं। दूसरा आप बनाएं कि आप डेली बेसिस पे छोटे छोटे शॉर्ट्स आप अपने टारगेट्स बनाएं, ठीक है, कि आज मुझको ये एक चैप्टर पढ़ना है हिस्ट्री का। দুয়োগৰাকীকে পুনৰবাৰ চিনাকি কৰাই দিছোঁ। অভিষেক চৌৰাচী আমাৰ সৈতে আছে, নাদিম আহমেদ ছাৰ আমাৰ সৈতে আছে। আমি অভিষেক ছাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে
SPM IS একাডেমীৰ কথা কৈ আহিছে হয়। বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহু শিক্ষাৰ্থী ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ তেওঁলোকে ভাল পদবী পাইছে হয়। ভাল ৰিজাল্ট তেওঁলোকে কৰিছে গতিকে অলপমান কওকচোন আপোনালোকে কেনেদৰে ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিছে বা কেনেদৰে আগুৱাই নিছে তেওঁলোকক চাওক SPM IS একাডেমীৰ বিগেষ্ট ষ্ট্ৰেংথ হৈছে ইয়াৰ ফেকাল্টিজ ইয়াৰ 3জন কোৰ ফেকাল্টি যদি মই কথা পাতোঁ হয় হয় চিন্ময় ছাৰ মৃদুল ছাৰ সত্যজিৎ ছাৰ এই 3জন ফেকাল্টি যোৱা 5 বছৰৰ পৰা ষ্টুডেণ্টছক ভালকৈ ইহঁতে শিক্ষা দি আহিছে তাৰ কাৰণে এটা আমি ধুনীয়া ৰিজাল্টটো দেখা পোৱা গৈছে আৰু আমি যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ফেকাল্টি আমাৰ ওচৰত আছে যেনে নদীম ছাৰ তেখেত আপোনাৰ দিল্লীত আছিলে তেওঁ আপোনাৰ ৰেংক 1 মেণ্টাৰশ্বিপ দিছে তেনেকৈ পুনেৰ পৰা আমাৰ ফেকাল্টি আছে সুমিত ছাৰ লক্ষ্ণৌৰ পৰা আছে অনুপ সিং ছাৰ মোৰ নিজৰ কথা কওঁ মই যোৱা 8 বছৰৰ পৰা অসমত পঢ়াই আহিছোঁ মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় নামৰূপ তো মই ভাবোঁ কি এইবোৰ অভিজ্ঞতা খুবেই দৰকাৰী এটা ভাল মেণ্টাৰশ্বিপ প্ৰভাইড কৰিবলৈ তো SPMৰ বিগেষ্ট ষ্ট্ৰেংথ হৈছে আমাৰ ফেকাল্টিজবোৰ নিশ্চয়কৈ আৰু বহুখিনি কথাই আছে আচলতে পাতিবলগীয়া এইখিনিতে কিন্তু এটা প্ৰশ্ন মই দুইজনকে সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ আই ৱান্ট টু আস্ক ইউ বোথ আমি কি কৰোঁ আমি আগৰ পৰাই যেতিয়াই পৰীক্ষা এটা আহে পৰীক্ষাটো অহাৰ লগে লগে আমাৰ এটাই আহে মনলৈ যে আমি এই পুৰণা যিসমূহ প্ৰশ্ন কাকত সেই প্ৰশ্ন কাকতখিনি আমি গোটাওঁ সেই প্ৰশ্নসমূহৰ পৰা চাওঁ যে কিবা কমন আহিব পাৰে নেকি কিবা এটা হেল্পফুল হ'ব নেকি এইখিনি কথা আমি খুবেই ভাবোঁ এই বস্তুটো APSC বা UPSC পৰীক্ষা দিওঁতে কিমান দূৰ সহায়ক হয় नदीम सर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज टू एनालाइज दोज प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड व्हाट इनसाइट्स कैन कैंडिडेट्स गेन फ्रॉम देम Okay, again a very important question okay for the aspirants देखिए मैंने बार बार मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको ये प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है तो पहले आपको एग्ज़ाम का नेचर उसके करेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि नाउ आई वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन और विदाउट लाइक डूइंग दी सम होमवर्क आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो आपको पता ही नहीं है कि आप कि क्या चैलेंजेस आने वाले हैं कौन सा रोड है कौन सा डायरेक्शन पे जाना है ठीक है तो आप क्या होगा आप घूम जाओगे ठीक है यू विल बी वॉन्डरिंग ओके आपको बहुत चैलेंजेस मिलेंगे ठीक है तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम का नेचर क्या है तो एग्जाम को समझने के लिए एग्जाम के नेचर को समझने के लिए आपके लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं पहला सिलेबस कि आपको पढ़ना क्या है वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से टॉपिक्स हैं वो कौन से सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं वो आपका सिलेबस से आपको नॉलेज मिल जाएगी दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ठीक है मैं इन दोनों चीज़ों को बोलता हूँ गाइड हैं ये दीज आर दी अल्टीमेट गाइड सिलेबस एंड PYQs आर दी अल्टीमेट गाइड फॉर द एस्पिरेंट आपके पूरे प्रिपरेशन की जर्नी के अंदर ये आपको डायरेक्शन दिखाएंगे कि आपको करना क्या है आपको जाना कहाँ पर है ठीक है सो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आपने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लिए ठीक है लेकिन उन सब्जेक्ट्स के ऊपर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको नहीं पता है ठीक है वो कैसे पता होगा व्हेन यू विल गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ठीक है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विल प्रोवाइड यू द पैटर्न ऑफ द सब्जेक्ट ठीक है किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ठीक है दूसरा नेचर क्या है क्वेश्चन का एग्जामिनेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है या एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है आपको पता नहीं है आपने सिर्फ प्रिपरेशन कर ली आपने PYQ नहीं देखे आपने प्रैक्टिस नहीं करे टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस के आपने जाके एग्जाम दे दिया आपको पता ही नहीं है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ठीक है सो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज दैट यू एक्वायर ठीक है सिलेबस से पढ़कर ठीक है सो एक तो पैटर्न पता चलेगा आपको दूसरा नेचर पता चलेगा तीसरा आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है इजी क्वेश्चंस हैं जी ठीक है या मॉडरेट हैं या डिफिकल्ट हैं या कुछ क्वेश्चन इजी हैं ठीक है तो उनके लिए अप्रोच अलग होगी कुछ क्वेश्चन जो मॉडरेट हैं उनके लिए अप्रोच आपकी अलग होगी और कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट हैं यू विल फाइंड सम क्वेश्चन दैट आर वेरी वेरी डिफिकल्ट ठीक है हो सकता है कि वो सिलेबस से भी ना हो ठीक है तो उनके लिए अप्रोच आपकी अलग होगी ठीक है एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आपको बताएगा कि आप वो कौन से एरियाज हैं सिलेबस के जहां से क्वेश्चन कमीशन पूछ रहा है ठीक है देखिए सिलेबस बहुत वास्ट है आपको सिलेबस के हर पॉइंट से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा यूपीएससी एंड एपीएससी ये कमीशन इनके लिए कुछ एरियाज इंपॉर्टेंट होते हैं दीज टॉपिक्स दीज सब टॉपिक्स आर वेरी डियर टू दीज कमीशन ठीक है तो वो जनरली उन एरिया से क्वेश्चन पूछते हैं फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म हो गया
फॉर एग्जाम्पल जैनिज्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका FDI पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज हैं, ठीक है। तो आप इन एरियाज के ऊपर जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करेंगे तो आपको ये इंसाइट मिलेगा, आपको ये नॉलेज मिलेगी, ठीक है, सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक योर प्रिपरेशन मोर इफेक्टिव, okay, for the examination. Okay, so the previous year question paper, they are the ultimate guide that they will keep on guiding you in your preparation process. খুবেই দৰকাৰী কথাখিনি তেখেতে কৈছে, খুবেই প্ৰয়োজনীয় কথা। হয়, APSC যোনটো আমি CCET কথা পাতোঁ, হয়, UPSC যোনটো CCET কথা পাতোঁ, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এনালাইচিছটো খুবেই দৰকাৰী। হয়, হয়, যোনটো আপোনাৰ UPSC CCETৰ যদি কথা পাতোঁ, আপুনি যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এনালাইচিছ কৰে, প্ৰতি বছৰে আপোনাৰ 3-4টা টপিক ৰিপিট হৈ আছে মানে। আৰু ষ্টুডেণ্ট যদি সেইটো ফ'ল' আপ কৰে তেন্তে গম পোৱা যায় কি নেক্সট ইয়েৰ কেনেকুৱা টাইপ অফ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে। চিমিলাৰ গ'জ ফৰ APSCও আমি দেখা পোৱা গৈছে কি কিছুমান কুৱেশ্যনছ আপোনাৰ ৰিপিট হয়। তো ষ্টুডেণ্টছে যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন ফ'ল' কৰে তো খুবেই হেল্প হ'ব সিহঁতৰ। মানে ভাল, কাৰণ আমি আগৰ পৰাই পৰীক্ষা হ'ল বুলি আমি সেই পুৰণা পেপাৰখিনি আনি পেলাই চাওঁ, একেটা বস্তু ইয়াতো কৰিব পাৰি, হেল্পফুল হ'ব দুটা এক্সামৰ কাৰণে UPSC APSC দুটাৰ কাৰণে। নিশ্চয়কৈ। আৰু বহুকেইটা প্ৰশ্ন আছে আমি সুধিবলৈ বিচাৰিম। আমি পুনৰবাৰ অভিষেক ছাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আমি যিসকল ষ্টুডেণ্টে এই মুহূৰ্তত এই অনুষ্ঠানটো চাই আছে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাই আছে, তেওঁলোকৰ অৰ্থেও এই প্ৰশ্নটো, কাৰণ আমি জানো যে বহু এনেকুৱাও ল'ৰা ছোৱালী আছে যাৰ আৰ্থিক অৱস্থা খুবেই ভাল নহয় পৰিয়ালৰ, তেওঁলোকে এটা কোচিং ইনষ্টিটিউটলৈ গৈ বহু লাখ টকা তাতে দি বা ধন ব্যয় কৰি তেওঁলোকে শিক্ষা ল'ব নোৱাৰে। হয়তো তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা শিকিব, কিবা সামাজিক মাধ্যমলৈ গৈ, নহ'লে অন্য উপায় ল'ব। গতিকে সেইসকল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে SPM IAS একাডেমি কি কৰি আছে? আমাৰ এটা ডেইলি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ চলি থাকে, য'ত সত্যজিৎ ছাৰে প্ৰতিদিনাই কয় কি কোচিং এছেঞ্চিয়েল নহয় এটা এক্সাম ক্ৰেক কৰিবলৈ। এক্সাম ক্ৰেক হয় ষ্টুডেণ্টছৰ হাৰ্ড ৱৰ্কৰ পৰা। আমি এজ এ মেণ্টৰ জাষ্ট আমি এটা গাইডহে দি আছোঁ। তো এক্সাম ক্ৰেক হয় ষ্টুডেণ্টছৰ হাৰ্ড ৱৰ্কৰ পৰা। তো এতিয়া কিছুমান ষ্টুডেণ্টছ আছে অলপ ফাইনেন্সিয়েলি যিবোৰ উইক থাকে, তো আমি কিছু টাইপৰ ছাপৰ্ট প্ৰভাইড কৰি আছোঁ। এতিয়া যদি ছাপৰ্টৰ কথা আহিলে তো মই কেইটামান ছাপৰ্ট কথা ক'ব বিচাৰোঁ। আমাৰ ইউটিউবত এটা ডেইলি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ চলি আছে। সত্যজিৎ ছাৰে লাষ্ট আপোনাৰ 5 বছৰৰ পৰা উইদাউট এনি ব্ৰেক আপোনাৰ ডেইলি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ কৰি আছে। আৰু যদি আমি এই 3টা ষ্টেজ যদি কম্বাইন কৰি দিওঁ, প্ৰিলিমছ মেইনছ ইণ্টাৰভিউ, তো দেখা পোৱা গৈছে কি ৱেইটেজ খুব বেছি থাকে। 50% ৱেইটেজ আপোনাৰ ভালো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আছে। তো সেইটো ইউটিউবত ফ্ৰী অফ কষ্ট লাইভ যায়, এনেকুৱা নহয় যে কিবা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। তো সেইটো ছাপৰ্ট আমি দি আছোঁ। ছেকেণ্ডলি মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, আমাৰ এটা আস্ক মি এনিথিং প্ৰগ্ৰাম এটা চলি থাকে ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু বেলেগ বেলেগ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত। তাত কি হয়, ষ্টুডেণ্টৰ যদি কিবা কোৱাৰিজ থাকে ৰিগাৰ্ডিং প্ৰিপেৰেশ্যন UPSC APSC, তাত সেইবোৰ চলিউশ্যনছটোও দিয়া হয়। আৰু যেনেকৈ আমি মান্থলি স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট এটা পাতোঁ, যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট ভাবি লওক আপোনাৰ স্কলাৰশ্বিপত বিচাৰিছে। তো এই বছৰ স্কলাৰশ্বিপৰ টেষ্টৰ কথা মই ক'ব নোৱাৰিছোঁ, এবাৰ হৈ গ'ল ন, যিহেতু মই এজ এ ফেকাল্টি মই অকল একাডেমিক্সে চাওঁ। যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে যদি স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টৰ কথা জানিব বিচাৰিছে, তো আমাৰ হেল্পলাইন নম্বৰ আছে SPM IAS, তাত কল কৰি জানিব পাৰে। আৰু এটা যেনেকৈ আমি কি কৰিছোঁ, UPSC যিবোৰ আমাৰ APSC কেণ্ডিডেটছ আছে, আমি এনকাৰেজ কৰিছোঁ UPSC কাৰণে। আমি অলপ আগত কথা পাতিছিলোঁ কি অপশ্যনেল ছাবজেক্টছটো নাই। তো আমি ষ্টুডেণ্টছক এনকাৰেজ কৰিছোঁ কি আপোনালোক অপশ্যনেল ছাবজেক্টছ লওক, আমি যোনটো ফ্ৰী অফ কষ্ট প্ৰভাইড কৰিছোঁ। তো সেইটো 4 মান্থছৰ কৰ্চ হয়, যোনটো আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট প্ৰভাইড কৰি আছোঁ। তো এইখিনি ছাপৰ্ট SPM IAS একাডেমীয়ে প্ৰভাইড কৰি আছে। যিসকল দৰ্শকে এই মুহূৰ্তত অনুষ্ঠান চাই আছে বা যিসকল অভিভাৱক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই মুহূৰ্তত চাই আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কথাখিনি কিন্তু খুবেই দৰকাৰী হ'ব, নহয়নে ছাৰ? হয়। I will also like to add some more points apart from sir, ठीक है। So सर ने जो बताई जो चीज़ें, जो सत्यजीत सर का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, या फिर हम ऑप्शन सब्जेक्ट की जो सर्विसेज हैं, ऑप्शन वो हम फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें दैट मेक SPM डिफरेंट फ्रॉम द अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट। नॉट ओनली दिस, ठीक है,
हम एक डेडिकेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम भी चला रहे हैं, ठीक है, जी, जिसके जी, अंदर जी, हम जी। एक हैंड होल्डिंग दे रहे हैं, जी, ठीक जी, है, अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम द मेंटरशिप प्रोग्राम, हम एक रीस्टार्ट जो है हमारे क्लास वो भी बैच चल रहा है, जिसके अंदर जो हमारे प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स जो रहे हैं, ठीक है, जिनका कोर्स पूरा हो चुका है, हम उनको दोबारा से कोचिंग और क्लासेस की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। वो प्रीलिम्स में फेल हो गए या मेंस में जी, फेल जी, हो गए, जी। सो दैट वो अब दोबारा से कहीं जो इनके इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम है, वो आए, उनको करेक्ट करें, ठीक है, और सो दैट दे क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं हम জি प्रोवाइड জি करते हैं। জি আৰু আমি নিউজ পেপাৰৰ কথা কৈ আহিছিলোঁ, বাতৰি কাকতৰ কথা। হয়। বাতৰি কাকত পঢ়াটোতো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, হয় 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 যিকোনো এখন বাতৰি কাকত। হয়। কিন্তু সেই বাতৰি কাকত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে, মই কৈছোঁ যে যাৰ আৰ্থিক অৱস্থা বৰ ভাল নাথাকে, হয়। তেওঁলোকে হয়তো বাতৰি কাকত এখন পঢ়িবলৈ নাপাবও গম পাৰে। পাইছোঁ, হয়। তেওঁলোকৰ কাৰণে কি উপদেশ দিব? এতিয়া চাওক, বাতৰি কাগজ এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ, সেই বস্তুটো চাওক, এতিয়া আজিকালি আমি দেখা পোৱা গৈছে কি মোবাইলটো চবৰ হাততে আছে। হয় হয় তো আমি ডেইলি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ, মই অলপ ক'লোঁ কথাটো কি ডেইলি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ আমি প্ৰভাইড কৰি গৈ আছোঁ। তো আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো চাবই লাগিব। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপুনি এতিয়া বাতৰি কাগজ দি চাব পাৰে, আৰু নহ'লে সেইটো আমি ইউটিউবত ফ্ৰী অফ কষ্ট প্ৰভাইড কৰি আছোঁ। তো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো আপোনাৰ মাষ্ট হয়, আপুনি ইউটিউবত লাগিব। পঢ়িব লাগিব। আৰু এটা এইখিনিতে প্ৰশ্ন যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া পৰীক্ষাটো দি থাকে, হয়। তেতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে ব্যক্তিত্বৰ কথাটোত খুবেই গুৰুত্ব দিব লাগে, হয়। পাৰ্চনেলিটি। হয় এটা প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বাবে যেতিয়া এজন মানুহ প্ৰিপেয়াৰ হয় বা দিম বুলি যদি ভাবে, মানুহজনৰ ব্যক্তিত্বও কিন্তু সমানেই ভাল হ'ব লাগিব, হয় প্ৰতিটো দিশ হয়। ধ্যান দিব হয়, লাগিব। হয়, অলপমান কওকচোন। হয়, চাওক, এতিয়া পাৰ্চনেলিটি মানুহৰ কেৰেক্টাৰটো বুজায়, ঠিক আছে, কি মানুহজন কেনেকুৱা কি কথা ধৰণৰ কেনেকুৱা পাতি আছে। তো পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট খুবেই দৰকাৰী। সেইটো কাৰণে এক্সামত কি কৰা হয়, আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ টেষ্টটো লোৱা হয়। নিশ্চয়। তো যাৰ এতিয়া পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ টেষ্ট ধুনীয়া হয়, তো নেক্সট ইভেণ্টটো ক্লিয়াৰ কৰে, সেইটো ফাইনেল ৰাউণ্ড আৰু আপোনাৰ। তো পাৰ্চনেলিটি খুবেই দৰকাৰ মই ভাবোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যন লগতে চলাই যাব লাগে, মই ভাবোঁ। চলাই যাব লাগিব। হয় আৰু আমি দেখিবলৈ পাওঁ ছাৰ যে সামাজিক মাধ্যমত কেইবাটাও বহুত ভিডিঅ' হয়। এনেকৈ ভাইৰেল হৈছে যে হয়। কেনেদৰে ভাইভা দিব লাগে হয়। বা কি প্ৰশ্ন সোধা হয়, হয়। হয়। এই কিবা এনেই উলট পালট বা কেতিয়াবা বিপাঙত পেলোৱা প্ৰশ্নও সোধে নেকি? তেনেকুৱা একো নহয়। এতিয়া যোনজন পেনেলিষ্ট থাকিব, হয়। কেতিয়াবা কুৱেশ্যনছ আপোনাৰ হবিজ ৰিলেটেড হ'ব, আপুনি কি খাই ভাল পায় সেনেকুৱাও হ'ব পাৰে, ইয়া আপোনাৰ টপিক ৰিলেটেডো হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। তো তেনেকুৱা বিশেষ একো নহয়। আপোনাৰ হয়, যিবোৰ হয়। আপোনাৰ পঢ়িছে তাৰ ওপৰতে কুৱেশ্যনছ হ'ব পাৰে, ইয়া আপোনাৰ হবিজৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ হ'ব পাৰে, তেনেকৈ বিশেষ একো নাথাকে তাত। বহুখিনি কথা আছে। আচলতে প্ৰত্যেকটো দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, হয়, নহয়নে? হয়। নিজৰ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট কেনেদৰে তেওঁ কৰিব, কেনেদৰে কোনখন কিতাপ পঢ়িলে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব, হয়। বা আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ সেই প্ৰিপেৰেশ্যনত আপুনি অলপমান আগুৱাই যাব পাৰিব। এইখিনি কথা গুৰুত্ব দিব লাগিব। লগতে আমাৰ দুগৰাকীকৈ সমল ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকৰ কথাখিনি মন দি শুনক। আৰু কিছু সময় আছে, কিছু সময় আৰু আমি কথা পাতিম। আপুনি অত্যাধিক চোকা হ'ব লাগিব নেকি APSC UPSC দিবৰ বাবে, বা আপুনি যদি এভাৰেজো হয় তেতিয়াহ'লেও আপুনি পৰীক্ষা বহিব পাৰিব নেকি, এই ধৰণৰ কিছু কথালৈ আমি কথা পাতি আছোঁ, বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে। আমি এবাৰ আহিছোঁ নাদিম ছাৰৰ কাষলৈ। ছাৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। সময় একেবাৰে কম, वक्त बहुत ही कम है। I want to ask you that how can aspirants balance their personal life and APSC preparation effectively? इसके अंदर ये हमको ये देखना है कि एक मिथ है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, Yes, ठीक है, yes, yes. वो प्रिपरेशन करेंगे जी। तो दो नाव के अंदर सवार नहीं हो हाँ। सकते, इस टाइप का मिथ है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। It can be tough or डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, बट अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन है, वो डेडिकेशन है, आपके अंदर वो फायर है विद इन इनसाइड यू, Dedication is हाँ, वो important. डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके साथ अगर आपको राइट गाइडेंस मिल जाए, जी, ठीक जी। है, और अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिल जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली दैट यू कैन डेफिनेटली अचीव योर गोल एंड यू कैन बिकम अ सिविल सर्वेंट। okay. सी द थिंग इज, सी दिस इज व्हाट दैट आई एम टेलिंग यू कि अगर जो वर्किंग प्रोफेशनल के ये सोचते हैं कि वो ये बहुत चैलेंजिंग है इसको तैयार करना, ठीक है, कैसे वो मैनेज करेंगे, ठीक है, अपने जॉब के साथ साथ वो प्रिपरेशन को, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट,
ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। वो अगर दिन का अगर 4 से 5 घंटा भी अगर इफेक्टिवली निकाल पा रहे हैं अपने जॉब के अलावा, ठीक है, सो वो 4 से 5 घंटा या 6 घंटा वो डेडिकेटेडली अगर पढ़ रहे हैं, अपनी सोशल लाइफ को अगर वो कट कर रहे हैं, ठीक है, और उनको अगर सही राइट गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, उनको पता है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, उनको एक मेंटर मिला हुआ है, राइट मेंटर मिला हुआ है, ठीक है, जो उनको गाइड कर रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, सो दे कैन वेरी कंफर्टेबली, ठीक है। चैलेंजेस हैं बहुत सारे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये एक मिथ है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी से आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी सोशल लाइफ को थोड़े कुछ टाइम के लिए अपनी सोशल लाइफ को आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका गोल, आपका ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है, एंड यू कैन मैनेज एंड यू डेफिनेटली यू कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। মই এবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অভিষেক ছাৰ। আমি সামাজিক মাধ্যমৰ কথা কৈছোঁ। সামাজিক মাধ্যম আজিৰ দিনত কিন্তু খুবেই শক্তিশালী এটা মাধ্যম। এই সামাজিক মাধ্যমে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰে অলপমান? এতিয়া সবে নিজৰ এফৰ্ট দি আছে ফৰ ষ্টুডেণ্ট বেটাৰমেণ্ট। সবে এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'জ আপলোড কৰি আছে ইউটিউবত। মই SPM IS একাডেমি কওঁ আমি কেনেকুৱা কি কৰি আছোঁ। আমি যেনেকৈ আমি অলপ আগত কথা পাতিলোঁ কি সত্যজিৎ ছাৰে আপোনাৰ ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো আপলোড কৰিছে, তাৰপৰা ষ্টুডেণ্টে ধুনীয়া নলেজ ল'ব পাৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত আমাৰ গধূলি এটা পাৰফেক্ট প্ৰিলিমছ 2025 ক্লাছ চলি আছে, মানে অহা বছৰৰ কাৰণে। আমি 6টা বজাত সদায় লাইভ আহোঁ, য'ত আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ MCQs কৰাওঁ। তো সেইকেইটাও ষ্টুডেণ্টছে সেইখিনি বস্তু চাব পাৰে, তাৰপৰা ভাল নলেজ গেইন কৰিব পাৰে। আৰু এটা আমি যেনেকৈ আস্ক মি এনিথিং ইনষ্টাগ্ৰামত চলি আছে সেইটো ক'লোঁ। তো ছ'চিয়েল মিডিয়া এটা বহুত ভাল প্লেটফৰ্ম হয় যদি ভালকৈ ইউজ কৰা হয় পঢ়াৰ কাৰণে। খুবেই ভাল কথা কৈছে। আমি আৰু এটা প্ৰশ্ন এইখিনিতে আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিম। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰী বুলিয়ে নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বহুতো এনেকুৱা APSC UPSC কোচিং চেণ্টাৰ আছে। আমি দেখিছোঁ সেইসমূহৰ পৰা SPM IS একাডেমি কেনেদৰে পৃথক, তেওঁলোকে কি কৰি আছে, তেওঁলোকৰ এই ছাকচেছ ষ্টৰীৰ বিষয়ে অলপমান যদি আপুনি কয় খুব ভাল লাগিব। চাওক, SPM IS একাডেমি এটা বহুত ৰেপুটেড ইনষ্টিটিউট হয়। আমি লাষ্ট আপুনি যদি 3 yearsৰ পৰা চাই, আমি হায়েষ্ট ৰিজাল্ট অসমত আমিয়ে দি আছোঁ, ঠিক আছে। আৰু ষ্টুডেণ্টক আমি যিমান পাৰোঁ আমি ছাপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, আমি ইমান ছাপৰ্ট কৰি আছোঁ। যেনেকৈ ছাপৰ্টৰ কথা আমি অলপ আগত পাতিলোঁ। তো SPM IS একাডেমি ষ্টুডেণ্টৰ লগত নিজে এফৰ্টটো দি আছে। ষ্টুডেণ্ট যিমান এফৰ্ট দিয়ে SPM IS একাডেমি সিমান ষ্টুডেণ্টৰ লগত এফৰ্ট দিয়ে। লগতে আমাৰ এটা টীম আছে যোনে ষ্টুডেণ্টৰ লগত কথা পাতে। তাৰপিছত কি SPM IS একাডেমি চাওক, আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত ষ্টুডেণ্ট যি ডাউট আছে ক্লিয়াৰ কৰাই ল'ব পাৰে ফেকাল্টিৰ লগত। খুবই সুন্দর। नदीम सर, एट लास्ट मैं आपके पास आ रही हूँ। जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं APSC देने के लिए, UPSC देने के लिए, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? ठीक है, मैं इस चीज़ को बोलना चाहूँगा, ये मेरी एडवाइस है सबके लिए कि देखिए आपको वो अपनी राइट अप्रोच को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये अप्रोच कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कॉम्पिटिटिव अप्रोच आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। आपको सिलेबस का पूरा पता होना चाहिए, तभी आप जो है ना रेलिवेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। आप आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको ऐसे के लिए एक बहुत ही बड़ी पिक्यूलियर सी, बड़ी डिफ़िकल्ट और बड़ी डेडिकेटेड अप्रोच आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। एंड अबव ऑफ एवरीथिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा वो है रिवीजन, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है, एंड आई से इट विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स, ओके, दो दे आर वेरी सिंसियर अबाउट देयर गोल, देयर देयर प्रिपरेशन, ठीक है, लेकिन वो रिवीजन नहीं करते, ठीक है। वो नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, वो टॉपिक्स पढ़ते हैं, सब टॉपिक्स पढ़ते हैं, लेकिन वो एट द एंड वो रिवीजन नहीं करते, ठीक है। सो माय फ्रेंड, आप वो किताबें, वो मटेरियल लेके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाओगे, आप अपना ब्रेन, अपना माइंड लेके जाओगे, ठीक है। तो अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो देयर इज नथिंग इन योर ब्रेन, दे आर ऑन योर नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक, ठीक है। सो आप रिवीजन करो। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। क्लोजिंग रिमार्क्स दिस इज व्हाट दैट, सी रिवीजन पे एम्फेसाइज करना है आपको, ठीक है। आंसर राइटिंग और करंट अफेयर, इन सारी चीज़ों को आप बना के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप अपनी कर सकते हैं। एंड एज आई से दैट द SPM IS Academy इज समथिंग दैट स्पीक्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ द सिलेक्शन, ठीक है। SPM हैज़ IS Academy इन लास्ट 2-3 years, okay, the kind of
the void, the gap that was there in northeast in Assam, वो void, वो gap जो है ना वो SPMIS Academy ने वो fill करा है. जी, जी. And this is the result speaks a lot about. Okay, অভিষেক স্যাৰ হয় Closing remarks. মই ষ্টুডেণ্টক এইটো কওঁ হাৰ্ড ৱৰ্ক ডেডিকেশ্যন কৰি থাকিলে হ'ল নিজৰ চেষ্টা সদায় চলাই থাকিলে হ'ল এনেকুৱা নহয় যে কি ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটত আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই যাব পাৰে কোনোবা নিৰাশ হ'ব নালাগে নিজৰ চেষ্টা সদায় চলাই থাকিলে হ'ল আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আমি এছএমইছ মিডিয়ামৰ বেচ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ তত কমপ্লিটলি ক্লাছেছবোৰ অসমীয়াতে হ'ব আৰু মেটেৰিয়েলছবোৰ আপোনাৰ অসমীয়াত থাকিব প্ৰতিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল ধন্যবাদ দুয়োগৰাকী আমাৰ আজিৰ সমল ব্যক্তি আমন্ত্ৰিত অতিথি অভিষেক চৌৰাচিয়া নদীম আহমেদ দুয়োজনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমানখিনি মূল্যৱান সময়ৰ মাজত আজি এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজি NKTV বিশেষ এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে যিখিনি আমি কথা পাতিলোঁ বিস্তৃতভাৱে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সহায়ক হ'ব কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে অনুষ্ঠানৰ পৰা মই তৃষ্ণাই লৈছোঁ বিদায় ধন্যবাদ